অরিজিৎ দা, তোমাকে আমার থেকে এবং সমস্ত লিটিল চ্যাম্পসের তরফ থেকে একটা রিকোয়েস্ট আছে, তুমি যদি মার্ডার টু বই থেকে ফির মোহাম্মত গানটা গাও। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। সুপার সুপার, থ্যাংকস ডাক্তার। অরিজিতের কাছেই যাবো এবার, গান গাইতে বলবো একটা গান ইন্দ্রদীপদার সুরে, এবং ওই গানটা আমারও মানে একটা পছন্দের গানের মধ্যে একটা গান, মন বাউরা। मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे। ইচ্ছেরা যাচ্ছে কই, কেউ অতল কেউ অথই, কেউ দিলে উস্কানি, পাখনাদের স্বস্তি কই, ওড়ার বাহানা চায় রে।